Mayong gabi kanyang tanan mga kaigsuonan, and then ani nausab kita karon sa ato ang sinimana nga tulumanon nga ato ang gitawag og pamalandong sa ebanghelyo sa Domingo. And then ani kita karon sa ikalima nga Domingo sulod sa tuig Cycle A. Ang ato ang ebanghelyo ato nga pagkutluon gikan usab sa ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 5 bersikulo 13 ngadto sa 16. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, kamo ang asin sa katawhan. Kung ang asin kawad-an sa iyang kaparat, unsaon pa man pagpabalik sa kaparat niini. Kini wala na'y kapuslanan ug angay na lamang nga isalibay og tunob-tunoban sa mga tao. Kamo ang kahayag sa katawhan. Ang syudad nga nahimutangan sa bungtod dili gayud matago. Walay magdagkot og suga aron lamang taguan sa gantangan, kundili ibutang gayud sa tungtunganan aron makadan-ag sa tanan nga anaa sa balay. Busa ipadan-ag gayud ang inyong kahayag atubangan sa mga tao aron makita nila ang inyong mga maayong buhat ug magdaig sila sa inyong amahan nga atua sa langit. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daaygon ikaw, O Kristo. Sa makausab na sad ang ato ang ebanghelyo nga ato ang gikutlo gikan sa ebanghelyo ni San Mateo, nagisgot na usab kini sa ato ang pagkatinun-an diha ni Kristo. And then kinahanglan nga duna gayud kitay mahimo para sa uban. Duna gyud kitay ikatampo para sa kinabuhi sa uban. Nga ang atuang pagkatinun-an ni Kristo dili lamang para sa atuang kaugalingon, dili lang sad nga igo rata nga masayod unsa ang mga pagtulun-an o unsa sad ang angayan natong buhaton. Kunya kinahanglan duna gyud tay himuon nga lakang. Duna gyud tay matampo di lamang sa tong kaugalingon kundi ngadto usab sa kalibutan nga diin gipuy-an usab sa katawhan. And then, ang duha ka metaphors o mga sambingay, mga simbolo nga gigamit ni Kristo, gigamit ni San Mateo sa Ebanghelyo, pag-describe sa atoa nga pagkatinun-an. Ang una, si Mateo miingon nga kita ang asin sa katawhan. Kaibaw ta nga ang background sa history sa asin, labi na sa kaniadto during the Roman Empire, ang asin pinaka-importante bililhon kayo sa nga tanan. Ginaingon o naa sa history nga kini ganing asin mauni ang isweldo usab ngadto sa mga sundao nga Romanhon. Ingon ana kabilinon.
ang tanan kaniadto nangandoy ug asin. Bililhon nga apil gyud ni sa kinabuhi sa tao kaniadto. And then sa ako nang gikaingon, mauga ni iapil manggali ning sweldo ang asin sa mga sundao nga Romanon kana gong di ba ang salary, the etymological meaning of salary, diya mo nakuha sa salarium. Mao na ang sa sweldo sa mga Romano. Kanang salaryo, diya po nakuha sa salt, di ba? Salt, salaryo. Mao na nga unsa ka bililhon na bisan ang termino nga asin naghatag kana siya og that's survival. Importante. Dili pwede nga wala. Pinangita kung makitaan sa magbulawan. Source of joy. Source of survival. And then, ang uban na mabuhi diya sa asin. And then, that's isang bingay sa ato usab nga pagkatinud-an ni Kristo. And then, ang atoang ebanghelyo mingon, kamo ang asin sa katawhan. Kita ang angayan na muhatag og kalig-on ngadto sa kinabuhi sa atong isig katawo. Kita ang muhatag og kahulugan sa kinabuhi sa tao sama sa asin. Kita ang the source of survival sa katawhan. Gipangita, pinangita kita. Kay once nga makakaplag o makakita sila kanato, anha nila makita diha kanato ang atuang nga pagka matawag nato kaanindot sa kinabuhi natong gipuy-an nga ila usab nga masunod sa ila usab nga tagsa-tagsa ka kinabuhi. Kamo ang asin sa katawhan. Sa ato pa, let us be the source of joy. Let us allow them to anchor our life. And let us be the source of their survival. Nga mabuhi unta. O pinaagi ka nato, dili sila mawad-an sa paglaom sa kinabuhi. Asin sa katawhan. Mao ni nga nindot kaayo ang metaphor, ang sambingay, ang simbolo nga gihatag ni San Mateo sa Ebanghelyo ni San Mateo kung kinsa ang mga tinun-an ni Kristo. So ato pa, let's not talk about quantity here. Bisan gani, di ba, sa latest nga statistical data sa nato nga mga Roman Catholics, I'm talking about nga Roman Catholics, doon na may lain mga Katoliko, doon naman sa lain nga mga Kristiyano. Kita lang nga mga Roman Catholics nga gidumala sa ato ang Santo Papa Pope Leo XIV. Nga pila may atong statistical data? 1.4 billions
Sa 2025 nga survey, ni-increase ang ato ang population. Try to think, try to imagine, ang 1.4 billion Roman Catholics karon sa Ebanghelyo, gitawag kamo ang asin sa katawan. Kadako sa ato ang contribution sa kalibutan. Kaanindot sa ato ang mapaambit sa tibuok kalibutan. Kaanindot. The 1.4 billions nagingon asin sa katawan nga maoy mohatag og kalipay, maoy mohatag og kahulugan sa kinabuhi, maoy mohatag og saktong pundasyon sa kinabuhi, maoy mohatag og unya kalipay nga gikan sa Dios. Try to think our influence. Try to think our what we call this, atong mapaambit ngadto sa katawan. Try to think. Mauni nga nindot kaayo ni sa katad. That can be a source of inspiration also sa kadausa kanato. Nya ang ikaduha nga mita po, kamo ang kahayag. And then ang ebanghelyo mingon, dili pwede nga matago ang kahayag nga naas bungtod. Dili sad pwede nga magdagkot og suga aron taguan sa gantangan. And then ang ebanghelyo mingon pa yun, ipadan-ag gayud ang inyong kahayag at tubangan sa mga tao aron makakita sila sa mga maayong buhat o magdaig sila ngadto sa Dios. Dili ta angayan mauwaw. Mupakita sa ato ang mga maayong buhat. Mao kini ang sambingay sa Gingon. Ipadan-ag ang atong kahayag. Kita mo kanang naa sa highway, and then naay suga. Ang suga mihatag og kahayag sa highway aron inig-agi nato tulin og maayo ang dagan. Wa ta magtan-aw sa suga apan nagtan-aw ta sa highway, sa dalan nga gidan-agan sa suga aron maayo ang ato ang dagan. Dili ba? Ako ning ihagit sa kadausa kaninyo. Ayaw mo pagpadala ni anang uban labi na sa tuwa karon nga matawag nato og bag-ong approach sa evangelization naa sa gadgets, dili ba? Mao bitaw nga atong i-post unsay mga maayo nato nga mga buhat. Let us not be ashamed of that. Hindi sad ta magpadala. I mean, with the purity of our heart, with the purity of our mind, nato aning gibuhat, dili aron pagpahambog or whatever. But if it is in the name of evangelization, mo bitaw na ako, I really appreciate sa ato ang bago nga arsobispo, si Arsobispo Alberto Oy, na iya yung ibutang sa media, sa iya post, itong i-post, ang mga maayo na iyang nabuhat o ang mga maayo nga nabuhat sa simbahan o ang panawagan sa angayan natong buhaton para sa kalambuan sa simbahan o sa katilingban. That is a form of evangelization. Ako gani mismo pod sa ako. What is the purpose of this
pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. That is my way of evangelization. Nothing else. Nothing is personal. Mao bitaw sa ako ang nga account, mo post gani ko dili sa ko magpinataka og post. Buhatan yun ako nag caption if you observe. Doon na ko i-post nga mga pictures, doon na ginay mga captions. Kay diha man daugon sa caption unsa ning pictura, unsa nahitabo niini aron usab makita ngadto sa makakita o sa mga viewers na unsay mga maayo na angayan natong buhaton. Kaninyo nga ako ang mga friends sa Facebook. Doon na ginay caption ang ako ang i-post. And then, aron masabtan ug aron mahibaw-an, and that is a form of evangelization. Matud pa sa itong Ebanghelyo, ipadanag, ipakita. Let us not be ashamed. Mauna, on the other side of the coin, ayaw sad mo pag-post o mga butang na negative kaayo nga balita. Kanang mga negative emotions, kanang away, kalagot, o uban pa. But, ang i-post is kanang mga maayo nga mga buhat, mga maayong butang, dili ba? And then, mao man ang panawagan sa ato ang Ebanghelyo. Try to imagine kaniadto pa ni gisulti and then karon bisan sa new technology still very applicable. Mabitaw na, gibalik-balik yun nako ni pag-ingon ninyo. You can be an evangelizer using your cellular. Kana kung na-share, na kay makitaan ng mga maayo nga mga posts nga imong i-share na in a matter of 1 second, i-share nimo sa imong mga kaila. That is already a form of evangelization online. Dili ba? For example, kining ato ang matawag nato og pamalandong. Kada Miyerkules doon ako'y TikTok katisismo plus kining ato ang kada Sabado nga pamalandong. Inig share nimo and I thank you sa mga nag-share. You become an evangelizer. Imong gi-share. Ang gi-share mo good news, maayong balita. And that's how to be the light of the world. So, gikan sa imo ang i-post nga usa, nag-share ngadto sa pipila, see, you are the light of the world. Mauna, dili sad maayo nga magpinataka sad ta og post or share. Kay asa naman ang evangelization nga. So, mao ni nga nindot sad kaayo sa nga tanan ang atoa pod nga matawag nato ebanghelyo. A call to discipleship. And then, being a disciple, si Kristo mingon, you are the salt of the earth. Not just that you are the salt of the earth. You are also the light of the world. It's a great challenge. It's a mission. But
we can do it in the name of our love to the church and to God. Mao na, as much as possible, ayaw kauwaw. Kay basig mahog ang imong kauwaw o false humility. Dili naman na tinuod nga pagkamapabsanot ang false humility. Pero kinahanglan nga ipadan-ag si Kristo dili ang imong kaugalingon. Sa kadaygayon nga ikaw mo paambit sa mga maayon mong buhat, ang ebanghelyo mo yun, aron ang Dios pagkadaygon. Dili aron ikaw pagkadaygon. Mao kana ang ebanghelyo. So ato ning pamalandungan na sa atong kinabuhi isip usa ka tinud-an ni Kristo, and then ato sang iampo ang atong mga kaigsuonan nga mga masakiton. Amo lang itong amahan, padalangin ni among mga kaigsuonan mga masakiton, ayuha ang tagsa-tagsa nila ka mga balatian o mga sakit. Yapisa na mong pag-ampo ang nagatiman kanila. Tagai sila kanunay kadasig guma sa pag-atiman sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga masakiton. Kining tanan, among gituboy pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Anila sa takutob, and then magkita gyapon ta sa sunod nga Sabado alas 6 sa gabi sa atong FB account Archdiocese of Cebu Catechetical Ministry. Na kini si Father Joseph Intig ang kanunay kanaguban kaninyo niining atoang pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. Ang Dios magpanalangin kaninyong tanan sa kanunay.